Pedro, Juan y Jacobo. And he also wasn't one of those that were the disciples or followers of Jesus, like Peter or John. Esteban fue un hombre como tú y como yo, un ser humano, Stephen was a human being just like you and I, a regular person, que fue escogido para ejercer una función en respuesta a la queja de algunos de la iglesia. He was a man who was chosen to carry out a job because of a complaint that was happening within the church. De acuerdo al capítulo 6 de este libro de Hechos, que algunas personas le han llamado Hechos del Espíritu Santo, According to chapter 6 of the book of Acts, sometimes referred to as the Acts of the Holy Spirit, hubo disensión, hubo conflicto con las viudas de los hermanos griegos que se habían convertido contra la fe, contra los hermanos judíos que se habían convertido. there was a division or a bit of a contention between the Greek widows and the Jewish widows. La queja fue que le estaban dando una mejor atención a las viudas de los judíos que la de los griegos convertidos. And the complaint was that the Jewish widows were being treated better than the Greek ones. Ahora quisiera hacer un paréntesis aquí. Now, I'd like to take a pause here real quick. Donde hay personas, seres humanos, siempre va a haber conflictos. Wherever you have more than one human being in a place, you will always have conflict. Eso incluye en la familia, That includes whether it's your family, en los trabajos, your job, en las escuelas the school, y ciertamente en las iglesias también. and even in the church. Por alguna razón la gente se sorprende cuando ocurren conflictos en las iglesias. For whatever reason, people are always surprised when conflict arises in the church. Conozco un pastor o conocí un pastor y una iglesia aquí en la ciudad donde uno de los miembros agredió al pastor con un martillo. I know of a pastor who one of the members came up to him and actually hit him with a hammer. Yo espero que eso nunca pase aquí, I hope that never happens here. porque si me traen un martillo yo le traigo clavos. Because if you bring a hammer, I'm bringing the nails. Nunca se debe llegar a ese extremo. Things should never escalate to that Si level. hay algún lugar donde debe haber armonía y paz, es en la iglesia. If there is a place in this entire planet where there should be harmony and peace, it should be within the church. Aunque nunca vamos a llegar a la perfección mientras estemos aquí en esta tierra. But let's be clear, we will never reach perfection while we walk on this earth. Ahora, cuando lleguemos a su presencia, Now, when no va a we- haber conflicto, ni martillos, ni clavos. Well, when we reach heaven, there will be no conflict, no hammer, and definitely no nails. En aquella primera iglesia que hubo tantas cosas maravillosas, In the primitive church where so many wonderful things were happening, como conversiones, sanidades, milagros, y hasta hubo desprendimiento de muchas personas, hablando en términos económicos. where there was people coming to Christ, people coming to Christ, there was miracles and there was healing, and then there also people were just letting things go and sharing everything that belonged to them with everyone else. En aquella iglesia hubo diferencias y conflictos. Even in that church, there were differences and there was conflict. Yo espero que cada persona aquí, cada persona que nos ve a través de las redes sociales, I hope everyone here and everyone who's watching through social media debemos tratar de unirnos y amarnos y tener paciencia los unos con los otros. knows that we are to try to be united and have patience and love with one another. Una de las cosas que es, o por lo menos que puede batallar contra las diferencias y los conflictos, es cuando nosotros comenzamos a tratar de hacerle bien a nuestros hermanos. One of the things that can easily derail any type of conflict is when we try to do good for our brother and sister in Christ. Ahora, parece indicar, según esta porción, que los apóstoles y los líderes de la iglesia se envolvieron en lo que se llamaba la distribución de la comida en aquel entonces. Now, as according to the chapter that we read, it looks like the disciples began to get involved in the distribution of the food. Y claro, cuando los líderes y los apóstoles se envuelven en esto, cuando cualquier líder de la iglesia se envuelve en esto, envuelve mucho de su tiempo, va a quitar el tiempo de otras cosas. And when any leader gets involved with these types of activities, it's simply going to take away from time for them to do other things. Y de otras cosas que son más importantes que la distribución de comida.
other things that are more important than the distribution of food and Y no elements. estoy desestimando, ¿no?, que es importante dar comida. Lo que quiero decir es que para un ministro, para un líder, tiene que sacar tiempo para lo que es la palabra de Dios y la oración. And I am not disparaging anyone or disparaging the fact that we need to distribute food, but a leader needs to focus on developing the relationship with the Lord in prayer and in reading His Scripture. ¿Cuál fue la solución? So what was the solution they came up with? Encontrar personas que fueran, como dice el versículo 3 de este capítulo 6, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Because they needed to find people that were full of wisdom and full of the Spirit. En otras palabras, personas que pudieran y vivieran la palabra de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. In other words, there had to be people that were living out the Word of God according to His statutes. Más adelante a las mujeres, a los hombres le llamaron diáconos, a las mujeres más adelante le llamaron diaconisas. Much later in this particular chapter, men are referred to as deacons and women as deaconess. Así que si nos dirigimos a una mujer, no le diga diácono, dígale diaconisa. Amen. So if you're talking to a woman, she is a deaconess, not a deacon. Después de ponerse de acuerdo en esto, escogieron, como dice el verso 5, a Esteban. So after they came into agreement about all this, as we said, they chose Stephen to take the lead. Aunque se describe este hombre como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. And this man was described as a man full of faith and full of the Holy Spirit. A uno como ministro le gustaría que todas las personas que vienen a la iglesia participen en la iglesia. I, as any minister, would love anyone who comes to a church to participate in the church in some function. Pero hay posiciones o funciones en la iglesia donde deben ser ciertas personas las que hagan esa posición. But there are certain functions in the church where there should be delegated or designated people to carry out that work. A veces hacemos esto y yo creo que también lo hemos hecho aquí, que ponemos personas inadecuadas para hacer ciertas cosas. Sometimes in the churches, and it happened in this church, where we put people that are not adequate to do the job that they were assigned to Y do. esto no es bíblico. And it's not biblical. La iglesia no es una democracia americana. So the church is not an American democracy. A veces, como hemos sido levantados en la democracia, nos cuesta pensar que hay que darle participación a todo el mundo, aunque uno quiera que todos se envuelvan. Amen. So sometimes because we were raised in a democratic environment, we honestly come to believe that everybody should be given participation, although we want people to participate. Las personas deben ser escogidas dependiendo de la función o el ministerio o dependiendo al llamado del don espiritual. But the leaders should be chosen according to the gift and the calling upon their life. Un maestro secular no necesariamente es maestro en la iglesia. A teacher who teaches out in the secular world not necessarily makes a good Bible teacher. Un contable o contador de una compañía secular no lo hace automáticamente tesorero, en la iglesia. And somebody who practices accounting or does accounting in the secular world in a big company doesn't automatically mean that they're going to be a treasurer within the church. En otras palabras, las funciones en la iglesia no dependen de nuestras funciones en el mundo secular. In other words, the functions that we perform within the church may or may not have nothing to do with what we do in our secular world. De hecho, las posiciones o funciones en la iglesia tienen mejor recompensa que en el mundo secular. Luckily, there's a greater reward for the functions you perform within the church. Porque no solamente se limitan aquí, sino que también van al cielo, ¿no? Because whatever you do here is reflected in heaven. El verso 8 nos dice que Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder, quien hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. In verse 8, it tells us that Stephen was a man full of God's grace and power who performed great wonders and signs among the people. Yo me atrevo a decir que cuando hablaron con Esteban y le pidieron que ayudara con las mesas, Esteban no dijo, no, yo soy el gran predicador, yo soy el que hace señales. I dare say that when they asked Stephen if he would help with the distribution of the food and the tending of tables, he didn't say something like, no, I'm a great preacher.
Nosotros above all that. tuvimos unos años atrás una persona que vino donde mí y me dijo, ¿por qué yo no soy maestro en la iglesia y fulano de tal lo es? I had one person come up to me in the church many years ago who said, "Why is so and so a teacher here and I am not? Si él no tiene preparación y yo la tengo, ¿por qué él y yo no? Why, if I have more preparation and schooling than he does, why does he have that position and I do not?" Y yo le dije, ¿sabe qué? Por esa misma actitud. And I turned and said to him, "Because of this attitude that you have right now." Y entonces estaba como medio enojado, ¿no? And he was quite frustrated with me, you know. Y me dice, ¿y quién tomó esa decisión? And he said to me, "Who made that decision?" Oh, yo amo cuando me dicen And I eso. love when people ask me that kind of question. Y yo le dije, ¿tienes algún problema? And I said, I did actually. Do you have a problem with that?" Dijo, no, está bien. And he said, "No, that's fine." Si Esteban viviera hoy, le hubieran dado el título de apóstol u obispo. If Stephen were alive today, he would have received the title of bishop or apostle. No, nos dice la Biblia que además de Dios hacer prodigios y maravillas, iba a las sinagogas y comenzaba a combatir contra las preguntas de las personas que le hacían. Apart from doing signs and wonders through Stephen, Stephen would also go to the synagogue and also have debates with the people there. Al punto que dice el versículo 9 que venían de diferentes sinagogas del área y menciona Cirene, Alejandría, Cilicia y de Asia para discutir con Esteban. Many people, his fame grows to such an extent that in verse 9 tells us that people would come from all types of synagogues, from freedmen, from the Jews of Cyrene, Alexandria, the provinces of Cilicia and Asia, to come and argue with Stephen. Pero escucha esto, lo que dice ese verso, el verso 9. But listen closely to what verse 9 also says. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Verse 10 says, "But they could not stand up against the wisdom and the spirit that gave him as he spoke." En otras palabras, Dios lo había llenado de sabiduría para combatir a estas personas, pero también la palabra correcta. So God had given him the wisdom to come up against this opposition and also filled his lips with the right words to say. Menciona la Biblia que hasta sobornaron a algunas personas en el pueblo para que hablaran y mintieran contra el hombre de Dios, Esteban. They even bribed people in the town to lie and speak negatively about Stephen. Lo llevaron frente al concilio con palabras mentirosas, diciendo que él hablaba mal de la ley de Moisés y de ellos. They took him before the council and said that Stephen was blaspheming against God and against Moses and the word of God. El concilio de la iglesia en aquel entonces, que eran los sacerdotes, los escribas, esta gente que se creían muy poderosos, The council of the church, made up of priests and scribes at the time who thought themselves to be very powerful, cometieron un error. made a grave mistake. Miraron el rostro de Esteban. They looked at Stephen's Y face. dice la Biblia que al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. And the Bible says that when they looked at his face, they saw the face of an angel. Ahora, ¿quién se atreve a arremeter a un hombre cuando lo que ve es la imagen prácticamente de Dios? Now, who would want to come up against a man that when you look at him, you could see the very face of God? Yo recuerdo que muchos años atrás, apenas empezábamos, cuando vino un hermano, que yo he hecho mención de él, que estaba estacionado en la base militar aquí en Fort Devens. I remember a number of years ago, there was a man that came here who was stationed here at Fort Devens, close by. Se llamaba o se llama James. And his name was James. Y James comenzó a venir a nuestra iglesia. And James began to visit our church. Y James era un hombre lleno del Señor. And he was a man that was full of the Lord. James nos pidió que él quería cantar en la iglesia. James asked us for permission to sing at the church. James no sabía cantar. And unfortunately, James didn't know how to sing. Hay personas que por más que tú le enseñes o practiques, jamás van a aprender a cantar o a entonar. There are people that can practice and practice, but they're tone deaf and will never be able to sing correctly. James era uno de And estos. unfortunately, our brother James was one of them. Malo, malo, malo. Really, really, really bad. Pero ¿sabes qué? Que a veces yo lo observaba cuando él cantaba y su rostro parecía el de un ángel. Amen. But sometimes I would observe him as he worshiped,
and his face looked like the face of an angel. Y cuando una persona está lleno de Dios y trata de hacer algo que quizás no es diestro, pero lo hace con todo su corazón, su rostro va a cambiar. Amen. And when a person is filled with the Lord and tries to do something that they're probably not very good at, their face will change. Y ese fue el caso de And James. that's what's James's case. Era un deleite escuchar a James, It was a delight to see and hear James, aunque los oídos musicalmente although my musical nos combatían. ears bled. Ok. El capítulo 7, y no vamos a hablar de todos los detalles de este mensaje, Chapter 7, and we're not going to be able to go through all the details of this particular message. Esteban trajo un mensaje muy poderoso donde les hizo la historia de todo el pueblo, desde Abraham, Moisés, David, Salomón, Where Stephen made a speech before the Sanhedrin, where he traced back the story all the way back from Moses, all the way through King Solomon, enseñándoles cómo el pueblo se había dedicado a menospreciar y hasta matar a alguno de los profetas de Dios que Dios mismo le había enviado. And he recalculated to them over and over again how the Jewish people had killed the prophets God himself had sent to them. Over and over again they did it. En el verso 51 dice la Biblia que Esteban les dijo lo siguiente: In verse 51 of this chapter, the Bible says that Stephen told them this. duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como también lo hicieron sus padres. You stiff-necked people, your hearts and ears are still uncircumcised. You are just like your ancestors. You always resist the Holy Spirit. Ahora, todo esto hizo, según la Biblia, que aquellas personas se sintieran redarguidas por el mismo Espíritu Santo. All of this resulted in the people that were listening to Stephen feeling the conviction of the Holy Spirit. Y dice que en su interior tenían el espíritu redarguyendo y cada vez, dice el verso 54, se enfurecían más y más al punto que dice la Biblia que crujían los dientes contra él. Me imagino la rabia que tendrían. While they were feeling the conviction of the Holy Spirit at Stephen's words, verse 54 tells us that they were so furious that they gnashed their teeth at him in their fury. Pero el verso 51 dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesucristo que estaba a la diestra de Dios. And verse 55 tells us, but Stephen was full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Ahora, si yo fuera judío, yo también estuviera ofendido. Now, if I were a Jewish man, I would probably be there quite offended as well. Porque era presentar a Cristo como la autoridad máxima al lado del Padre, de la mano derecha del Padre. Because he was presenting Jesus as the maximum authority sitting at the right hand of his Father. Pero como ha dicho tanta gente, ¿no? Si tú te enfureces, si tú te molestas, vas a pasar trabajo porque tienes que entonces que quitarte la furia, ¿no? Amen. But if you get to a level where you're furious, now you have to deal with how you calm yourself down. Entonces dice la Biblia en el 55 que en el 50, más adelante, que Esteban dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. And then in verse 56, he says, look, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. ¿Por qué Dios le dio esta experiencia a Esteban? So why did God allow Stephen to have this experience? Para mí, en mi opinión, Dios le dio esta experiencia para fortalecerlo para lo que venía en breve. The reason I believe God gave Stephen this experience is to give him strength for what was to come. Dice la Biblia que muchos de ellos salieron corriendo, gritando, se taparon los oídos. And verse 57, it says, they all covered their ears and yelling at the top of their voices, they rushed at him. Y muchos dicen que arremetieron contra él, o sea, que le dieron físicamente puños contra él. And the Bible says that they struck him with their bare hands. Lo sacaron de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. They dragged him out of the city and they began to stone him. Le quitaron sus ropas sin dejar de apedrearlos. Without stopping the stoning, they removed his clothing. ¿Dónde las pusieron las ropas?
And where did they put the clothing? Dice el 58, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Verse 58 tells us that the witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul. Esteban estaba muriendo Stephen was dying y muriendo a pedradas. as he was being stoned to death. Sin embargo, la Biblia dice que Esteban oraba y decía, Señor Jesús, no le tomes en cuenta este pecado. While he was being stoned, Stephen opened his mouth and says, Lord, don't hold this sin against them. Y no lo hizo en secreto, lo hizo gritando. And he didn't whisper this. He shouted it out loud. Ahora, ¿cómo es posible que una persona tenga de frente personas que lo odien y que lo estén matando poco a poco y él interceda por el perdón de estas personas? How is it possible for somebody to be surrounded by people full of hatred for them, and while they're stoning him and killing him, he turn around and pray for them? Esteban no salió corriendo. Stephen didn't flee. Esteban no le devolvió las piedras. Stephen didn't throw stones back. Esteban no los insultó, Stephen didn't insult them, ni tan siquiera se defendió. nor did he even stop to defend himself. De la única forma que un ser humano puede hacer esto es a través del Espíritu Santo. The only way a human being can do such a thing is through the power and the might of the Holy Porque Spirit. devolver el golpe, como dicen algunos, desquitarse, responder, es algo que está innato en nosotros. Because to take revenge is something that is quite natural to us. Es como en las guerras, y estamos viendo una, ¿no? And it's like in the war, we're in the middle of one right now, aren't we? ¿Sabe cuál es la mentalidad de los países que van a la guerra? Do you know what the mentality is of the countries that engage in warfare? Si tú me das a mí, You strike me, yo voy a darte mucho más duro I'm going to strike harder. para que la próxima vez que pienses darme, So that next time when you're sitting Lo there trying vas a to plan against pensar me, bien. you're going to think about it twice. esa es la mentalidad de los ejércitos en todo el mundo. That is the mentality of any military unit across Por eso the es que world. las guerras van escalando, ¿no? That's why the wars start to escalate quickly. Esteban gritó, como dije, para que todos lo oyeran. Stephen cried out so that everyone within earshot could hear him. Porque aún en su muerte estaba dando testimonio del gran amor de Dios. Because even at the time of his death, he was given a testimony of the great love of God. Quien cuando maldecía respondía con bendición. Who, when he was cursed, Y would respond ese with a verso habla blessing. de Jesús, pero se aplica a Esteban. Esteban pudo bendecirlo a pesar de la agresión que ellos estaban haciendo. And that verse specifically talks about Jesus, but can be applied to Stephen, who blessed them even as he was being hurt. Ahora, esto lo pudo hacer el Espíritu Santo que mora o moraba en aquel seguidor de Jesús. And this could be done by the Holy Spirit who abided in the life of this man. Y lo hace en cualquier servo de Cristo hoy día también. And he does this in the life of any believer and servant of Christ today. Se estima que la persecución sobre los creyentes en Cristo It is estimated that the persecution of believers in Christ afectó a más personas y más muertes el siglo pasado que todos los siglos anteriores combinados. has affected more believers around the world than all the other centuries combined. Ahora, el Espíritu Santo quiere fortalecer nuestras vidas The Holy Spirit, however, wants to strengthen our lives, para el sufrimiento en los momentos difíciles, strengthen us for the suffering that is to come, aún en momentos de muerte. suffering even in the midst of facing death. Podemos contar con la fortaleza de Dios a través del Espíritu Santo que nos dará aún las palabras, dice la Biblia, que debemos decir. You can count on the strength of God through the power of the Holy Spirit that will even give you the words to say in the midst of trial. Ahora voy a hacer una pregunta que probablemente se la han hecho millones de personas. Now, I'm going to ask you a question you've probably heard a million times. ¿Por qué tenemos que pasar por el sufrimiento? Why is there suffering? La respuesta número uno es, The number one answer is this. en este mundo el sufrimiento es parte de él. In this world, the suffering is a part of the world that we live in. Y mientras estemos en este mundo, And while we walk on this earth, vamos a padecer sufrimiento. we're going to suffer.
Juan 16:33, Jesús dijo lo siguiente: In John 16:33, Jesus himself spoke and said this. en el mundo tendréis aflicción. In this world you will have trouble. Pero si lo hubiera dejado ahí, habría dicho la gran verdad de los siglos. If he had just stopped that sentence right there, he would have spoken the truest words ever spoken. En este mundo vamos a pasar por sufrimiento, In this world you will have trouble, sea sufrimiento por enfermedades, whether it be by illness, sufrimiento quizás por otras personas, hijos o hijas. suffering caused to you by other people like your children. Quizás otra persona te pasa por el lado y te da un golpe. Maybe we were struck by somebody. Eso es parte del sufrimiento. All part of suffering. Quizás algún día tú salgas de algún lugar y encuentras que tu carro no está. Maybe one day you walk out of a specific place and your car is not there in the parking lot. Quizás cruzas una calle y aparece un tren que tú nunca has visto. You cross the street and a train all of a sudden appears and you've never seen it before. Y eso va a ser un gran And that'll sufrimiento. be a great suffering. Es parte de este mundo el sufrimiento. Unfortunately, suffering is part and parcel of this world. Así que nosotros no podemos evitar el sufrimiento mientras estemos aquí. So we're not going to be able to avoid it while we are here. Pero Jesús no lo dejó ahí. But see, Jesus didn't leave it there. Jesús dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. But he said, but take heart, I have overcome the world. La Biblia dice que el sol sale para los justos y los The injustos. Bible says that the sun comes out for the just and the unjust. Llueve para justos y para injustos. It rains on the just and the unjust. Sin embargo, el sufrimiento es una gran oportunidad para revelar a aquel que vive en nosotros. Suffering is also a way that he who lives within us is revealed through us. Si ustedes se acuerdan, para esta misma fecha, el año pasado, nosotros tuvimos un grupo que vino de la Florida. If you remember, by around this time last year, we had a group of people that came to us to visit from Black Rock Church in Black Florida. Rock Church se llama la iglesia. Amen. Y su pastor, Pastor Casper, Okay, and their pastor, Pastor Casper, el fin de semana, el domingo que ellos, el domingo que ellos iban a salir de regreso, on the Sunday that they were to return back, me enteré que el vuelo había sido cancelado. I heard that their flight had been canceled. Estaba programado para sábado, pero se supone que salieran domingo. It was programmed for Saturday, but now they were scheduled to leave on Sunday. Así que todos ellos pasaron la noche en el aeropuerto. So all of them spent the night at the airport. Ahora, yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero Ajá. en los aeropuertos no le dejan a usted una cama tamaño queen para que usted se acueste allí y espera el próximo noche. I don't know if this has ever happened to you, but there's not exactly queen-size beds waiting for you at the airport for you to lie down. Yo pasé la noche una vez en el aeropuerto de Boston esperando a mi suegra. One day, I spent the night in Boston Logan Airport waiting on my mother-in-law Simplemente porque ella perdió el avión antes de salir. because she lost the flight. Y cuando yo voy, que llamo acá, cuando eso no habían celulares, y llamo acá a otro pastor, And when I call a pastor that was here in the area. me dice, ¿se acuerdan Eastern Airlines? ¿Se acuerdan de Yes, esa there línea? was no mobile phones at the time. Hablo con el pastor y me dice, no, ella va a llegar a las 3:30. And I called the pastor and he said, no, she's going to arrive at 3:30. Ahora, si usted ha estado en el aeropuerto por algunas horas de noche, Now, if you've ever been at an airport in the middle of the night, una de las cosas que suceden es que todos los restaurantes los cierran one of the things that happens is all the restaurants are closed. y aún las máquinas para refrescos o galletas o lo que sea, aún no funcionan muchas de And ellas. even a lot of the vending machines are shut down. Así que a las 3:30 voy al counter de Delta, So at 3:30, I approached the Delta counter. a pesar de que ya venía por Easter, voy al de Delta y me dice, oh sí, el vuelo lo tenemos aquí. And they were able to see that the flight information, although she was on Eastern Airlines. Y le digo a las 3:30 And de la madrugada. And I asked her, is she arriving at 3:30 in the morning? Me dice, no señor, She said, no, 4:40. 4:40 a.m. Ok. Oh, gosh.
Oh, yo amaba a mi suegra, ¿sabes? Oh, I love my mother-in-law. Tenía que amarla. I had to love her to stick Cuando tú this one estás out. toda la noche y con hambre y sin dormir en un aeropuerto, tú tienes que amar a esa persona. When you have been at the airport without eating and without sleeping, you have to love that person. Y entonces cuando yo la veo, llegan las 4:40, ella viene caminando hacia el gate. When she finally arrives at 4:40 and I catch her coming down from the gate, Todavía me acuerdo la cara de culpabilidad que traía. I still remember her the guilty face she had on. Y le digo, ok, vamos a buscarle el equipaje. And I told her, I said, all right, let's get your luggage. El equipaje no llegó. The luggage didn't arrive. Y entonces vamos a esa hora a describir maletas, que si era grande, pequeña, suave, qué sé yo. And then we have to go and have a detailed description of her luggage. So llegamos a la casa para terminar la historia a las 7 de la mañana We finally arrived home at 7 a.m. Para tener una cita con Itamar cuando iban a empezar sus operaciones a las 10 de la mañana. To then go to the hospital for Inamar, who was about to be going to surgery. Eso no es nada, hermano. And at the end of the day, it's nothing. Y vuelvo otra vez al grupo de la Florida. And I go back to the group from Florida, from Black Rock. El domingo aquí en la iglesia estábamos antes de empezar el culto. Here we were in the church, gathered together that Sunday before we began service. Llamo al pastor Casper And I call Pastor Casper right before service started. y le digo, hermano, lamento tanto que hayan perdido toda la noche en el aeropuerto. And he said, and I said to him, I said, I'm so sorry that you guys spent the entire evening at the airport. Y me acuerdo sus palabras que dijo, hermano, esto no es nada en realidad, esto es una tontería. And he looked and he said to me, and I remember his words clearly, this is nothing. Lo que this is quiero nonsense. traer es lo siguiente, hermanos. What I want to give to you or bring to you is this. El sufrimiento tenemos que ponerlo en un contexto, We need to put suffering in its proper context ponerlo en una perspectiva. and put it in its proper perspective. Si tú estás pasando por unos momentos de sufrimiento, sea por problemas en la familia o por problemas de salud, etcétera, If you're going through moments of suffering, whether it's an illness or problems with your family, es importante que lo pongas en la perspectiva de lo que sufrió Jesús. you need to compare it to the suffering Jesus went through. Nosotros, hermanos, nunca sufriremos más que Jesús. You and I will never suffer to the extent Jesus did. Él sufrió más que nosotros. He suffered more than we did. Y cuando lo ponemos en esa perspectiva, And whenever you're able to put it in that proper perspective, veremos el sufrimiento como algo que vendrá y pasará. then we will see suffering as something that will come and it will go. Johnny Erickson Tara, si usted alguna vez ha leído sus libros, Joni Eareckson Tada, if you've ever read one of her books, esta fue cuando ella fue joven, ella tuvo un accidente donde se tiró al agua y se agolpeó, se quebró el cuello y quedó paralítica para toda la vida. and for those who are not familiar with her story, when she was around 17 years old, she dived headfirst into a lake and hit her head and broke her neck and was paralyzed for the rest of her life. Y era una muchachita de 16 o 17 años cuando le pasó esto. And she was around 16, 17 years old when that happened. Ella estaba diciendo una vez algo muy interesante. And one day she said something that was quite interesting, Y es que cuando nosotros miramos al sufrimiento, is that whenever we look at suffering, nosotros lo que hacemos es que ponemos una escala del sufrimiento, we kind of put suffering on a scale. los que menos sufren y los que más sufren. Those who suffer the least versus those who suffer the most. Ella dice, y nosotros por lo general lo que hacemos es que nos ponemos en el último escalón, And we selfishly put ourselves in the maximum level of suffering, como que somos los más sufridos. as if we're the ones who have suffered the most in the world. Pero esa no es la realidad. But that's not the truth. Como dije, no solamente nadie sufrió como Jesús, Like I said, not only had nobody ever suffered to the same extent Jesus nosotros did, no hemos sufrido como otras personas. you haven't suffered as much as somebody else. Como ustedes saben, yo estuve en el hospital unos meses atrás A number of months ago, I was in the hospital, as many of you know, y estaba bajo mucho dolor and I was in a great amount of pain. y me pusieron algunas inyecciones, entre ellas morfina. And they gave me a lot of injections. Among them was morphine. Y una de las cosas que yo me fijé fue que a pesar de tener dolor y comenzó a bajar el dolor, One of the things that I noted is that despite the fact that I had pain and the pain started to dwindle, llevaron un hombre allí que estaba quejándose they took a man there that was complaining and whining, y estaba gritando de dolor and he was groaning out in pain, y en ningún momento se detuvo. and he never stopped.
Ahora, yo tenía dolor, Now, I was in pain, pero obviamente no era como él que estaba al lado but mío. it was not to the same extent that the man that was sitting next to me. Y eso nos ayuda a poner las cosas donde van. And that helps us put things in their proper perspective. Lo segundo, el sufrimiento es para reflejar a Cristo Suffering is an opportunity for us to reflect Christ como seguidor de Él, ¿no? as his follower. Como dije, una gran oportunidad de revelar quién mora en nosotros. As I mentioned, it is a great opportunity to reflect who it is that abides in our hearts. ¿Sabe la diferencia entre uno que muere a nombre de Cristo y uno que muere a nombre de Alá, la religión musulmán? Do you know the difference between somebody who dies in the name of Jesus and somebody who dies in the name of Allah, that is the God of the Muslim? Usted los ha visto, ¿no? Se ponen una bomba con ellos y van a un avión o van a un lugar que hay mucha gente y explotan la bomba. And you've seen these jihadists who will strap bombs to them, go to a very populated area or on a plane and blow the whole thing up. El que muere a nombre de Alá muere por coraje y venganza a los llamados infieles de Alá. The ones who die in the name of Allah die with anger towards the infidels on behalf of Allah. Mientras que el seguidor de Cristo lo hace por amor a Jesús y aún por amor a los enemigos, como hizo Jesús en la cruz. But those who die for Christ do it for the love of Christ and for the love of their, even towards their enemies, as Jesus did. En otras palabras, uno lo hace por venganza y el otro lo hace por amor a Cristo y la gloria de Él. In other words, one does this out of a sense of revenge, the other one does it out of love and for the glory of Christ. Lo tercero, es bien importante cuando hablamos del sufrimiento, perseverar en nuestra fe hasta el final. When we speak about suffering, it's also important for us to persevere. La Biblia habla en Hebreos, en el capítulo 11, que muchos de estos llamados héroes de la fe murieron sin haber recibido lo que esperaban. Many of those heroes in the book of Hebrews chapter 11 describes those heroes as being people that died without ever having received what they were waiting for. Pregunta entonces, So the question for you today is ¿fue que this. Dios quiso avergonzarlos por no recibir lo que esperaban? Was it that God wanted to shame them for not having to receive what they were waiting so long for? Al contrario, ellos fueron ejemplo de la fidelidad y del amor y la perseverancia aún en medio del sufrimiento. On the contrary, they were an example of love and perseverance even in the midst of suffering. Quizás nosotros podemos decir como Pedro, Maybe we can say like Peter did. cuando el Señor le dijo que le iba a negar, When the Lord turned and told him that he was going to deny him. que dijo, no Señor, aunque otros te fallen, yo nunca te voy a dejar. Where Peter responded, no, Lord, even though everyone else may fail, I will never deny you. No tan rápido. Don't be so fast. Necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo para perseverar en el momento difícil. We need the power and the might of the Holy Spirit in order to sustain us through difficult times. Además de la fidelidad de Esteban y cómo Dios pudo fortalecerlo aún muriendo hasta el final, Apart from the faithfulness of Stephen and how the Holy Spirit sustained him till his very end. ¿sabes lo que para mí fueron las palabras en este capítulo más importantes? Do you know what the most important words of this chapter were to me? Fueron el verso 1 del capítulo 8. It was those contained in verse 1 of chapter 8 Y of es the book of cortito Acts. ese verso. And it's a very small verse in chapter 8, Acts Y chapter 8. dice, y Saulo consentía en su muerte. In Acts chapter 8, verse 1, and Saul approved of their killing him. Sabe que para mí, esto es opinión personal, ¿no? Para mí fue una bomba lo que pasó en el corazón de Saulo. This is my personal opinion. A bomb was detonated in the heart of Saul that day. Porque yo no dudo, no tengo duda de que la muerte de Esteban, cómo murió sufriendo y cómo participó, ¿no? Y perseveró hasta el final, tuvo que haber hecho influencia en Saulo, que no era convertido. Because I have no doubts that Saul, who was standing there witnessing the suffering of Stephen and how he persevered to the end, was forever changed by what he saw.
Esteban le dio el testimonio de una persona que puede glorificar a Dios aún en medio de la tormenta. Stephen was somebody that reflected to Paul what it meant to persevere and serve the Lord in the midst of any storm. Aquel hombre, el testimonio de aquel hombre que probablemente fuera, aparte de Cristo, fue el escritor más grande que tuvo el Nuevo Testamento. This then became the man after Christ that were most important person in the New Testament. Y digo Cristo porque Cristo fue quien inspiró sus palabras. And I do say that, again, Christ was greater because Christ inspired the words that Paul wrote. Ahora, yo quiero terminar con lo siguiente. And I want to end the sermon with this. Como dije, el Espíritu Santo y el sufrimiento es parte en la vida del creyente. Both suffering and the Holy Spirit are part and parcel of the life of the believer. Si lo hacemos por causa del amor de Cristo. If we do it because of the cause of the love of Christ. Sobre todo es una influencia el testimonio de aquellos que todavía no han conocido al Salvador. And it is an influence to those who witness us who yet have to know Christ. Ahora, si usted le hace esta pregunta a personas de diferentes iglesias, probablemente va a tener diferentes respuestas. If you ask this question of people of different churches, they'll probably find that they have very different answers. Y esto yo lo he escuchado en otras iglesias, además de aquí. And I have heard this in other churches, including here. ¿Para qué quieres al Espíritu Santo? Why is it that you want the Holy Spirit for? Unos dicen, pues yo lo quiero para venir a gozarme en el culto. Some say, oh, I want the Holy Spirit so I can come and rejoice in the service. Y es totalmente cierto. ¿Quién no se goza en los cultos cuando el Espíritu Santo nos arropa? And that is so true. Who doesn't rejoice in the Spirit when the Holy Spirit just envelops you during the service? Pero nada más. Is that all? ¿Y qué de las palabras de Jesús en el capítulo 5 y verso 11 de Mateo? But what about the words of Jesus in Matthew chapter 5, verse 11? Escucha esto. Listen closely. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil things against you because of me. Y esta palabra es clave, ¿no? Mintiendo. And this is a very key word. Lie, they falsely accuse you. Porque si yo robo y me cogen robando, yo no estoy dando gloria a Dios con eso. Because if I steal and I'm caught stealing, I'm not glorifying God. Y créame que a veces hay personas que lo ven de esa forma, ¿no? And there are people who actually see it that way. Yo quería el dinero para darle a la iglesia. Yeah, I stole the money because I wanted to give it to the church. Oh, okay. Pero el verso 12 lo deja, el Señor lo pone de otra forma. But the Lord reiterates it in a different way in verse 12. Gozaos y alegraos, dijo Jesús, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que vinieron antes de vosotros. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Ahora la pregunta entonces es, ¿estás tú dispuesto a morir por causa del nombre de Cristo? So the question to you today is, are you willing to lay your life down for the cause of Christ? La palabra clave, como dije, es si están mintiendo en contra de nosotros. And the key word is if you're being falsely accused. Pero si es cierto, si estamos pasando por sufrimiento a pesar de que estamos tratando de vivir una vida agradable a Dios, But if we're going through suffering, despite the fact that we're trying to live a life that is pleasing to God, vamos a recibir estas recompensas. you are going to receive the reward. Como dice la Biblia, grande la recompensa. Because the Bible says, great is your reward. Ciertamente por amor a Cristo el Salvador. Certainly for the love of Christ, our Savior and Lord. Después que yo hice este mensaje, me quedé pensando en las palabras en la Biblia que dice, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. After I concluded this message, I remember the words that he wrote that says, if we suffer with him, we will also reign with him. Yo trabajé en una oficina algunos años atrás, donde una de las compañeras era cristiana también. I worked in an office many years ago, and one of my coworkers was also a Christian. Y en esta oficina pues se tomaban diferentes decisiones, buenas y malas, y nunca se consultaban con más nadie.
Amen. In this particular office, a lot of decisions were made, both good and bad, and they were never consulted with anybody. Y una de las que le tocó tomar decisiones fue a ella. And one of the people that were responsible for making some very key decisions was this woman. Y por supuesto, cuando tú tomas decisiones de despedir a otros, tú no tienes ningún problema. And so when you make decisions to lay off other people, that's usually not a problem. You know, that you usually don't have an issue with that Hasta que te llega a ti. until it's your turn, Hasta que entonces a ti te despiden. until it's your turn to be laid off. Ahí se acabaron las sonrisas. All of a sudden, all the smiles are gone. Pero una cosa me llamó la atención, But one of the things drew my attention from this woman. que después ella comenzó a hablar mal, alzó la voz y tiró todo el veneno que tenía en su corazón en contra del jefe, lo tiró por toda la oficina. Because when she was laid off, all of the poison that she had stored up in her heart towards her boss became very evident all over the office. Y yo le dije, por favor, no hables. And I told her, stop talking. Sin embargo, el testimonio de ella se manchó. And unfortunately, oficina. her testimony was forever damaged in that office. Yo quiero orar y te voy a decir por qué. I want to pray and I want to tell you why. Yo quisiera orar y tú no tienes que decirlo ni levantar la mano I want to pray and you don't have to say it and you don't have to raise your hand. por aquellas personas que están pasando por sufrimiento. For those who are going through times of suffering. Yo no voy a preguntar quiénes son ni cuál es el sufrimiento. I'm not going to ask you who you are. I'm not going to ask you what you're suffering for. Pero sí, yo estoy bien claro que el Espíritu Santo da fortaleza a aquellos y aquellas que están pasando por sufrimiento. But one of the things I am very clear about is that the Holy Spirit can fortify and strengthen anyone who is going through times of suffering. Nuevamente, hay una promesa delante. There is a promise that's already been laid out for you. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. If you suffer for Him and with Him, you will reign with Him. El problema es que queremos reinar sin sufrir. The problem is that we want the crown, but we won't want the thorns. Y esto no funciona así. And it doesn't work that way. Funciona cuando sufrimos, vamos a alcanzar esa promesa que Dios tiene. And when we suffer and suffer with Him, we will achieve those rewards. Así que vamos a orar ahí mismo donde tú estás. Yo quiero que inclinemos el rostro. So just where you are, would you bow your heads with me, please? Y como dije, si tú estás pasando, puede ser un sufrimiento físico, como una enfermedad, And if you're suffering, whether it be from an illness, puede ser un sufrimiento emocional, emotional pain, quizás por cosas que se han presentado, things that have all of a sudden been revealed or have come to light, como puede ser un sufrimiento espiritual. or maybe you're suffering in your spirit. Sientes que no llega. That there's something that just doesn't allow you to get there. Vamos a orar para que el Espíritu Santo, en medio del sufrimiento, podamos ser vencedores. Let us pray so that the Holy Spirit, in the midst of your suffering, can make you an overcomer today. Y la esperanza ha de llegar. For your hope will come. Hay luz, dice un refrán, al final del túnel. As that old saying goes, there is light at the end of the tunnel. Es eso o un tren que viene. Either that or it's a freight train. Oremos. Let us pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the precious name of Jesus, en estos momentos yo presento cada vida que está en este lugar. at this time, Lord, I lift up every life that is sitting here in this room. Presento cada persona que nos está siguiendo a través de las redes We sociales. lift up everyone who is within earshot through social media today. Quizás personas que están sufriendo grandemente en estos There are momentos. people that are going through great suffering right now. Pero yo invoco al Consolador, Lord, but I call upon the Comforter, invoco al Espíritu Santo the Holy Spirit, para que llegue a cada persona, to touch each and every person, a cada oído, to touch everyone who's in earshot, pero en especial aquellos o aquellas que están sufriendo. but especially those who are suffering, Lord. Yo invoco, Espíritu Santo, I call upon the Holy Spirit. a que tú como Consolador puedas traer un ungüento fresco, Lord, as you as a comforter, Lord, bring them a refreshing wind puedas sanar estas heridas con aceite and heal the heart hurt through a balming oil. y pueda salir de nosotros el amor,
so that we can then reflect love, pueda salir el perdón forgiveness, y podamos levantar la bandera de Cristo. and can raise the banner of Christ high. Señor, todo sufrimiento es temporero. Lord, all suffering is temporary. Por eso venimos a ti, Señor, So we come to you, O Lord, para que tú traigas el alivio, Señor. so that you can bring the comfort and relief. Y en todo, sea por vida, como dice tu palabra, o por muerte, And all things, whether life or death, Lord, as your word says, tú seas glorificado. you be glorified. En el nombre de In the Jesús, precious name of Jesus, en tus manos está, Señor. we place this all in your hands. Gracias, Dios. Thank you, God. Amén. Amen. Amén. Amén. Aquellas personas que nos están... Vamos a aplaudirle al Señor. Amén. Praise the Lord. Amén. Aquellas personas que nos están siguiendo en las redes, For those who are listening and watching through social media, nos despedimos we say goodbye, diciéndoles que aquí estamos a sus órdenes. reminding you that we are here at your service. Amén. Y van a encontrar personas que le van a amar. And you're going to find people here ready to love on you. No todo el mundo, Not everybody, pero personas que le van a amar. but there'll be people here ready to love you. Así que esperamos verles pronto. So we hope to see you one day soon. Amén. Amen.